हमारा लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो रहा है। लीजिए, स्ट्रीमिंग भी चालू हो गया। तो मैं अब आज के तीनों स्पीकर्स को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर कह दूं, नंद कुमार राउत जी काफ़ी अभ्यस्त हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, नेशनल स्पीकर भी हैं। कौस्तुभ भड़बड़े जी, इनके तो जितने बखान करो उतने कम है, और महाराष्ट्र के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। सहेली घोष जी, बंगाल से एकमात्र रिप्रेजेंटेशन, और बहुत ही अच्छा हमें सौभाग्य मिला है कि हम इनके साथ जुड़े। तो एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं। मैं हसमुख भाई से निवेदन करूंगा कि वे यूनिवर्सल प्रेयर कराएं ताकि हम आज की कार्रवाई शुरू करें। हसमुख जी, अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट। हसमुख भाई, सॉरी, पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ, नाउ यू कैन स्टार्ट द प्रेयर। थैंक यू। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. थैंक यू सो मच। और समय न गवाते हुए मैं राउत जी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि वे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से उन्होंने बीए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 1982 में हासिल की। 2015 तक वे अकोला स्थित पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर की तरह उन्होंने सेवा दी और 2015 में रिटायर हुए। 1997 से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त हुई। ट्रेजरर के रूप में वे 2016 तक अकोला लॉज में काम करते रहे, और उसके बाद 2019 तक अकोला लॉज के अध्यक्ष पद पर भी रहे। सितंबर 2016 से 2019 तक वो मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे। नेशनल लेक्चरर के तौर में वो लगातार सेवाएं देना है, माफ करिएगा, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, त्रिवेणी से वो एक मजबूत स्तंभ की तरह जुड़े हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो धन्यवाद। आइए राउत साहब, और सबसे पहले आज का विषय शुरुआत कीजिए इंग्लिश में। उसके बाद कौस्तुभ जी बोलेंगे 9 मिनट मराठी में, और उसके बाद सहेली घोष जी बोलेंगी बंगाली में, और कौस्तुभ भाई बोलेंगे हिंदी में। तो हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। And the last one? Yes, sir. Yeah, that's better. In between, there will be regional language. Yeah. Thank you, Taral ji. Yes, Rahul. Good morning, everybody. Good evening, everybody. Today we will discuss the two different topics. In part 1, there is a topic of life sketch of W.Q. Judge. This life and work of W.Q. Judge, a great theosophist who was also vice president of the Theosophical Society. The second topic, part 2, is about the functions of the mind. Functions of the mind, which is taken from the book First and Last Freedom, written by J. Krishnamurthhi. So I start with the first part of the topic. Life and work of W.Q. Judge. Today is March 21st. It is the Nirvan Day of the brother William Q. Judge, one of the founders of the Theosophical Society. So let us talk about his life and work in order to pay homage to him.
William Q. Judge was born in Dublin, Ireland on April 13, 1851. His mother died giving birth to her seventh child. This was William Q. Judge was her mother's seventh child. And his father decided in 1964 to immigrate to New York with 6 children. Judge studied law while living with his father, who also soon died. At the age of 21 years, W.Q. Judge became US citizen, and in May 1872, he was admitted to the bar. He then married Ella M. Smith, who was a school teacher. In 1974, they lived in Brooklyn until 1893, when they moved to New York City. Judge had an interest in mysticism and spiritualism and wrote to Colonel Olcott, the author of the book People of the Other World, seeking advice about consultation with a medium. This letter led to the judge being invited to call upon Madame Blavatsky in 1874. In 1875, at the age of 24, Judge was a co-founder of the Theosophical Society with Madame Blavatsky and Colonel Olcott. He continued to work ardently. He was a very hard worker for its cause for the next 20 years here until his death. As the leading theosophical official in America from 86 to 89, he guided the section so that it became the most vigorous in the society, with the largest effective membership. When Madame Blavatsky and Colonel Olcott left for India late in 1878, Judge was most disappointed because of his family obligations that prevented him to accompany them. In 1983, he picked up his theosophical work and was instrumental in founding the Aryan Theosophical Society of the New York City. By 1884, he was somehow able to move to India. There are some great and good facts about William Q. Judge. They are very peculiar. So one by one we will take about the facts. First, he was one of the original founders of the Theosophical Society in New York in 1875, alongside Madame Blavatsky and Colonel Olcott. He was vice president of the entire Theosophical Society. Third, he was the leader of the entire American section of the Theosophical Society. Fourth, he was the overseer of the esoteric section of the Theosophical Society in the USA, while Madame Blavatsky oversaw the esoteric section in the UK, United Kingdom. She was the overall head of the esoteric section as a whole. Then he was, in HPB's words, an accepted chela of the master since 1875. Accepted chela means beyond the probationary stage. Number 6, he was the author of the popular book
The Ocean of Theosophy. The book being a clear and concise introductory overview of the main teachings of the Theosophy and the secret doctrine. Number 7. He was also the author of hundreds of simple yet profound articles on a huge range of theosophical topics, many of which were published in The Path, a magazine which he started in the New York in the mid-1880. Some of his articles were also featured in other periodicals, including popular American magazines and the newspapers of the time. Next, he was also a constant lecturer on theosophical teachings and traveling throughout USA in order to help spread and introduce such concepts as karma, reincarnation, and the sevenfold nature of man to the Western mind. He gained national and international recognition in 1893 when he represented Theosophy at the World Parliament of Religions in Chicago. Madame Blavatsky wrote about Judge that Judge is one of the founders and a man who has ever been true to the masters, and Judge will be the president of the Theosophical Society after our death, or the Theosophical Society will die without us. This was the sayings of Madame Blavatsky. The Mahatma M, his own guru, who was also the guru of Madame Blavatsky, he wrote regarding him that for the first year or two or no better guide can be had. For when the presence is upon him, he knows well that which others only suspect and divine. Greater services may be rendered to him who of all chelas suffers most and demands or even expects the least. The same Mahatma Master also wrote to a German theosophist, be friendly towards W.Q. Judge. He is true, faithful, and trustworthy. And later sent to Judge. The letter was sent to Judge through HPB. A portrait of himself he had signed on back, addressing him as his trusty colleague. In 1889, writing in the third person, HPB stated that W.Q. Judge is a part of herself since 7 eons. Eons means a period of 1,000 years. So she stated that W.Q. Judge is a part of herself since eons and thousands of years. HPB also wrote that he was the connecting link between the American thought and the Indian, or rather the trans-Himalayan esoteric knowledge. HPB said that he was the chief and only agent of the Dhyan in America. In 1886, she praised his magazine, The Path, as being a pure buddhi. Then next, in various private letters,
both to him and to others. Madame Blavatsky remarked that she trusted him more than anyone in the world, including the Colonel Olcott. Her referring to him as my only friend was not a one of thing, but was repeated frequently, both to him and others, over the course of several years. So she used to say him, my only friend. Next, she remarked with the significant emphasis that she was his ever until and after death. She remarked with significant emphasis that she was his ever until and after death. Next, in a letter to him in October 1886, she wrote, the trouble with you is that you do not know the great change that came to pass in you a few years ago. Others have occasionally their astrals changed and replaced by those of adepts as of elementaries, and they influence the outer and the higher man. And with you, it is the Nirman Kaya, not the astral, that blended with your astral. To disclose this, in the teachings of the Theosophy, Nirman Kaya is a highly advanced soul who has reached to the very threshold of Nirvana, but chosen to renounce its eternal bliss in order to stay and help the spiritual progress of the humanity. Such a soul may do this in either physically embodied form, living on the physical plane like many of the masters, or disembodied and functioning on inner planes. Madame Blavatsky's remarks to judge suggest that a disembodied Nirman Kaya had blended with his own inner nature, perhaps referring to the time he was visiting India in 1884, or to the event which occurred when he was 7 years of age, described. When he was 7 years of old age, he was very seriously ill, and the doctors and the surroundings people declared him dead. But after some time, he became alive. And after that, he started the interest in his mysticism, spiritualism. As he had told a theosophical friend in a private letter while stopping for a time in Paris on his way to India, Madame Blavatsky had told me independently and voluntarily that the master had told her in India that he was doing or about to do something with and for me. One writer had expressed that when HPB left New York for India, he remained behind in darkness of America from 1878 to 1884. He worked in loneliness and obscurity.
Then he paid a short visit to India, the land of his masters, and returned back to his home to America. The books and articles written by W.Q. Judge are as follows. First book is The Ocean of Theosophy. Second book, Letters That Have Helped Me. Third letter, Echoes from the Oriental. Fourth letter, the Bhagavad Gita combined with essays on Gita. Fifth, the Yoga Aphorisms of Patanjali. Sixth, The Path. Then after HPB's death in 1891, William Q. Judge and Annie Besant jointly headed the esoteric section. Judge continued his theosophical work, but years of ceaseless labor combined with the effects of Chagray's fever finally took their toll, and then William Q. Judge died on March 21st, 1896. Here there is a mention of Chagray's fever. Chagray's fever is a malignant malarial fever occurring along the Chagres River in Panama. So he was suffering from Chagray's fever and he died on March 21st in 1896. So today is 21st March and the death anniversary of W.Q. Judge, a great theosophist and the ex-vice president of the Theosophical Society. So let us pay homage to him. Thank you. 3 मिनट हैं सर अभी आपके पास? हाँ हो गया अब। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अब हम शुरू करते हैं और मैं इनवाइट करूंगा सहेली जी को कि वे जहाँ हैं तो अपना वीडियो ऑन करें। It's on, sir. Yeah, okay. I'm just searching you from all. Yeah, got you. जी, तो संक्षिप्त सहेली जी का परिचय देता हूँ और उसके बाद हम चालू करते हैं। सहेली मजूमदार जी कानूनी अध्ययन में स्नातक है और कोलकाता शहर में इस वक्त एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है और एक अभ्यास करने वाली अभिवक्ता कह सकते हैं। वे थियोसॉफी की गंभीर विचारक हैं और उन्हें जीवन और उसके बाद के मूल सिद्धांतों की खोज में वे लगातार रहती हैं और अपने भीतर से भी इस खोज के लिए लगातार उत्साहित रहती हैं। त्रिवेणी में वे अभी गीत संगीत वाली महफिल में भी आई थी और सीरियस विषयों पर भी वो अक्सर बंगाली में करती रहती हैं और त्रिवेणी का जो एक बंगाल का सफर है वो उनके जरिए पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बंगाली में शुरू कीजिए। Thank you for the introduction. আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব উইলিয়াম কোয়াম জাজের জীবন, কর্ম ও কৃতি। আজকে 21শে মার্চ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উইলিয়াম কিউ জাজের প্রয়াণ দিবস, যিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চলুন আজকে ওনার জীবন ও কাজ নিয়ে কথা বলে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনি আয়ারল্যান্ডের ডুবলিন শহরে 1851 খ্রিস্টাব্দে 13ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার মা সপ্তমতম সন্তানের প্রসবের সময় মারা যান এবং তার বাবা 1864 খ্রিস্টাব্দে মনস্থ করেন তার 6 সন্তানকে নিয়ে তিনি নিউ ইয়র্কে যাবেন। উইলিয়াম আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তার বাবার জীবদ্দশায় এবং তার বাবাও কিছুদিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। তিনি তার 21 বছর বয়সে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন
এবং 1872 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি আইনজীবীর পেশা শুরু করেন। 1874 সালে তিনি এলা এম স্মিথ নামক এক স্কুল শিক্ষিকাকে বিবাহ করেন এবং তারা 1893 খ্রিস্টাব্দ অবধি ব্রুকলিনে ছিলেন। এরপর তারা নিউ ইয়র্কে বসবাসের করার জন্য পাড়ি দেন। যাদের রহস্যবাদ ও আধ্যাত্মবাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকায় তিনি দ্য পিপল ফ্রম দি আদার ওয়ার্ল্ডের স্রষ্টা H.C. অলকটকে মিডিয়ামের সম্পর্কে জানতে চিঠি লেখেন। 1874 খ্রিস্টাব্দে ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। 1875 খ্রিস্টাব্দে তিনি তার মাত্র 24 বছর বয়সে ব্লাভাস্কি এবং অলকটের সাথে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমৃত্যু তার জীবনের পরের 20টা বছর এই ব্রহ্মবিদ্যার জন্য কাজ করে গেছেন। 1886 থেকে 1896 পর্যন্ত তিনি আমেরিকার থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন, যাতে অনেক আমেরিকান সদস্য এই সোসাইটিতে যোগদান করেন। 1878 সালের শেষের দিকে যখন ম্যাডাম ব্লাভাস্কি এবং H.S. অলকট ভারতে চলে যান, তখন উইলিয়াম সবচেয়ে হতাশ হয়েছিলেন এই ভেবে যে তার পারিবারিক বাধ্যবাধকতা তাকে তাদের সাথে যেতে বাধা দেয়। 1883 সালে তিনি তার থিওসফিক্যাল কাজ প্রবলভাবে শুরু করেন এবং নিউ ইয়র্ক শহরে আরিয়ান থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 1884 সালের মধ্যে তিনি ভারতে আসেন। উইলিয়াম কোয়াম জাজ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। প্রথমত, ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ও কলোনেল H.S. অলকটের সঙ্গে তিনি প্রথম 1875 সালে নিউ ইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র থিওসফিক্যাল সোসাইটির উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। তৃতীয়ত, তাকে সমগ্র আমেরিকার থিওসফিক্যাল সোসাইটির পথপ্রদর্শক বলে আখ্যা দেওয়া হয়। চতুর্থত, তিনি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের থিওসফিক্যাল সোসাইটির এসোটেরিক শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন, যখন HPB গ্রেট ব্রিটেনের এসোটেরিক শাখার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। HPB পৃথিবীর সমগ্র থিওসফিক্যাল সোসাইটির এসোটেরিক শাখার নেতৃত্বে ছিলেন। HPBর কথায় তিনি ছিলেন 1875 থেকে মাস্টারদের স্বীকৃত চেলা। তিনি জনপ্রিয় বই দি ওশান অফ থিওসফির স্রষ্টা। এই বইটি থিওসফির প্রধান উপদেশ সমূহ ও দ্য সিক্রেট ডক্ট্রিনের সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচায়ক। তিনি থিওসফির ওপর শত শত কাজ অথচ গভীর নিবন্ধের রচনা করেছেন। এইগুলি দি পাথ নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দি পাথ নামক পত্রিকাটি প্রকাশনার কাজ তিনি 1880 সাল থেকে নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন শুরু করেন। তার অনেক নিবন্ধ অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা, জনপ্রিয় আমেরিকান পত্রিকা এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সারা আমেরিকায় ভ্রমণ করেছেন, যাতে তার এই বক্তৃতার মাধ্যমে কর্মা, রিইনকার্নেশন, দ্য সেভেন ফোল্ডস নেচার অফ ম্যান এই ধারণাগুলি পশ্চিমী মানুষের মননে পরিচয় ও প্রসার করতে পারেন। 1893 সালে চিকাগোর ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নসে থিওসফির প্রতিনিধিত্ব হয়ে যোগ দেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেন। এক কথায় HPB লেখেন, জাজ মহাশয় হলেন 3 জন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন এবং তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি সর্বদা মহাত্মাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং তাদের মৃত্যুর পর জাজকেই থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতিত্ব করতে হবে, না হলে এই জ্ঞান চিরতরে লুপ্ত হবে। ম্যাডাম এবং
জাজ উইলিয়াম কোয়াম জাজ এই দুজনেরই গুরু ছিলেন মহাত্মা এম। মহাত্মা এম একবার জজের সম্বন্ধে লিখেছেন যে প্রথম 2 বছর ওনার চেয়ে ভালো গাইড পাওয়া যাবে না। এক নির্মাণ কায়ার প্রভাবে তিনি বৃহত্তর সেবায় নিমগ্ন থাকবেন। মহাত্মা এম তার একটি চিঠিতে এক জার্মান থিওসফিস্টকে লেখেন যে জজ মহাশয়ের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন, তিনি সত্য, বিশ্বস্ত ও আস্থাবান। পরবর্তীকালে মাস্টার এম HPVর মাধ্যমে তার একটি স্বাক্ষর করা ছবি পাঠিয়েছিলেন জজ মহাশয়কে। 1889 সালে HPV লেখেন যে উইলিয়াম কোয়াম জাজ বহু হাজার বছর ধরেই তার সত্তার এক অংশ। HPVর কথায় জাজ হলেন আমেরিকা ও ভারতীয় এসোটেরিক জ্ঞানের যোগসূত্র। HPVও বলেন যে জাজ হলেন আমেরিকান ধ্যানের প্রধান এবং একমাত্র প্রতিনিধি। 1886 সালে HPV জাজের দ্য পাথ পত্রিকার প্রশংসা করে বলেন তা হলো শুদ্ধ বুদ্ধি। HPVর অনেক ব্যক্তিগত চিঠিতে একথা প্রকাশ পেয়েছে যে তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জাজকে বিশ্বাস করতেন। HPV বারংবার জাজকে তার একমাত্র বন্ধু বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি এই কথা সবাইকে বলেছেন বহু বছর। HPV তার মন্তব্যে উল্লেখযোগ্যভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে জাজ তার চিরকালের নিত্য সঙ্গী, যা তার এই জীবনে ও মৃত্যুর পরেও থাকবে। 1886 সালে জাজকে লেখা একটি চিঠিতে HPV লেখেন জাজের অসুবিধাটা কি সেটা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। HPV তাকে জানান যে এক নির্মাণ কায়া তার সূক্ষ্ম শরীরে প্রভাব ফেলেছেন। থিওসফি বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ অনুযায়ী নির্মাণ কায়া হলো সেই সব অত্যন্ত উন্নত মানের আত্মা যারা মুক্তির চৌখাটে পৌঁছেও মানব জাতির আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য নিজেদের স্বর্গ বা চিরন্তন সুখ পরিত্যাগ করার নির্বাচন করেন। এই সব উচ্চমার্গের আত্মারা এই ভৌত জগতে মহাত্মাদের মতো শারীরিক দেহ ধারণ করেন বা বিদেহী আত্মা রূপে মানুষের অন্তর্জগতে থেকে সক্রিয় হন। ব্লাভাস্কির জাজের প্রতি এই মন্তব্যে বোঝা যায় যে কোনো এক বিদেহী নির্মাণ কায়া তার অন্তর্জগতের প্রভাব ফেলেছিলেন যখন তিনি 7 বছর বয়স ছিলেন বা যেই সময় তিনি ভারতে এসেছিলেন 1884 সালে। HPV তার এক থিওসফিক্যাল চর্চার বন্ধুকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে জানান যে তার মহাত্মা তাকে কথা দিয়েছেন যে তার জন্য কিছু করবেন। আর একজন জনৈক লেখক প্রকাশ করেছেন যে যখন HPV ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন তখন উইলিয়াম কোয়াম জাজ আমেরিকার নিউ ইয়র্কে থেকে গেলেন এবং আমেরিকার অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যে 1878 সাল থেকে 1884 সাল পর্যন্ত তিনি এককভাবে কাজ করে গেছেন। উইলিয়াম কোয়াম জাজ অল্প দিনের জন্য ভারতে আসেন যেখানে তার মহাত্মা থাকেন। উইলিয়াম কোয়াম জাজ যেসব বই ও নিবন্ধের রচনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম দ্য ওশান অফ থিওসফি, দ্বিতীয় দ্য লেটার্স দ্যাট হ্যাভ হেল্পড মি, তৃতীয় ইকোজ ফ্রম দি ওরিয়েন্ট, চতুর্থ দ্য ভগবদ গীতা কম্বাইন্ড উইথ এসেজ অন গীতা, পঞ্চম দ্য যোগা অ্যাফোরিজমস অফ পতঞ্জলি, ষষ্ঠ দ্য পাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1891 সালে HPVর জড়দেহ ত্যাগের পর উইলিয়াম কোয়াম জাজ এবং অ্যানি বেসেন্ট যুগ্মভাবে এসোটেরিক শাখার দায়িত্বে আসেন। জাজ তার জীবনের শেষ পর্যন্ত থিওসফি নিয়ে অবিরাম কাজ করে গেছেন। 1896 সালের 21শে মার্চ তিনি চ্যাগ্রেস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে জড়দেহ ত্যাগ করেন। थैंक यू सहेली जी। कौस्तुभ भाई आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज।
बहुत ही बढ़िया रहा, आपका फ्लो बहुत ही अच्छा होता है और सुनने में भी बहुत आनंद आता है। सही दिन, थैंक यू सो मच। जल्दी से त्वरित परिचय देना चाहूंगा मैं हमारे अगले जो वक्ता हैं कौस्तुभ जी का। तो कौस्तुभ जी के बारे में तो मैं क्या करूं, ये महाराष्ट्र के जो फेडरेशन है उसके सचिव हैं और साथ ही पूना लॉज के भी सचिव हैं। और थियोसॉफी जो है उन्हें पारिवारिक रूप से विरासत में मिली है और उनके परिवार में उनके पिताश्री थियोसॉफिस्ट थे और वे उसे बखूबी अभी निभा रहे हैं। उन्होंने आईआईटी किया है बॉम्बे से 1981 में और उसके बाद कई कंपनियों में एचआर का पद भी उन्हें प्राप्त हुआ है। बहुत ही मिश्रित होने वाले इंसान हैं और बहुत ही चुपचाप मगर बहुत ठोस तरीके से अपना थियोसॉफी का कार्य करते रहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। धन्यवाद तरल तरल जी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। क्या मैं सुनाई दे पढ़ रहा हूँ? बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी। प्लीज। ओके। तो मेरी हिंदी ही ये मातृभाषा नहीं है, इसके लिए बोल देता हूँ कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, इसमें थोड़े गलतियां हो गई तो आप समझ लो। पहले तो हम WQ जज के बारे में बात करेंगे। 21 मार्च को थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक विलियम क्यू जज की पुण्यतिथि है। हम उनके योगदान को याद कर रखना चाहते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। डबलिन में जन्मे, उन्होंने बाद में न्यूयॉर्क में काम किया। 1872 में 21 साल की उम्र में उन्हें वकील के रूप में न्यूयॉर्क बार में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 1874 में एक स्कूल टीचर एला स्मिथ से भी शादी की। न्यायाधीश, रहस्यवाद और अध्यात्मवाद में रुचि रखते थे। न्यायाधीश ये बराबर नहीं है वर्णन, लेकिन न्यायाधिष्ठित रहस्यवाद और अध्यात्मवाद में वे रुचि रखते थे। और उन्होंने पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के लोग नाम का पुस्तक भी लिखा था। उन्होंने सलाह के लिए एक बार HS ऑलकॉट को एक पत्र लिखा और बाद में उन्हें HPB से मिलाया गया 1874 में। अगले 20 वर्षों तक थियोसॉफी के लिए उन्होंने लगन से काम किया। अमेरिकी खंड के एक प्रमुख अधिकारी के रूप में उन्होंने TS के अधिकारी के रूप में उन्होंने इसे सबसे बड़ी प्रभावी सदस्यता के रूप में विकसित किया। यानी ज्यादा से ज्यादा सदस्य वहां पे वो कर बना चुके हैं। लेकिन वे निराश हुए जब HPB और HSO पहली बार भारत के लिए उनके बिना रवाना हो गए। आइए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। 1875 में HPB और HSO के साथ उन्होंने TS यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का के सह संस्थापक के रूप में काम किया। वे संपूर्ण TS के उपाध्यक्ष और TS के अमेरिकी अनुभाग के एक प्रमुख नेता थे। वे TS के अमेरिकन एसोटेरिक सेक्शन के ओवरसियर भी थे, जबकि HPB उस समग्र प्रमुख थी और वो UK की भी प्रमुख थी। वे दोनों मास्टर M के साथ थे। HPB के अनुसार वे एक स्वीकृत चेला थे, यानी एक्सेप्टेड प्यूपिल। यानी ये पहले जो ट्रेनिंग होता है यानी देखा जाता है, उसके बाद में स्वकृत होते हैं। उन्होंने द ओशन ऑफ थियोसॉफी पुस्तक लिखी, जो थियोसॉफी और गुप्त सिद्धांत की शिक्षाओं का एक संक्षिप्त परिचयात्मक अवलोकन था। उन्होंने द पाथ पत्रिका में लिखा, जिसे उन्होंने 1880 के मध्य में न्यूयॉर्क से प्रकाशित करना शुरू किया। द पाथ में उनके कई लेख अन्य समकालीन पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। वे लगातार अमेरिका में घूम रहे थे और पश्चिमी दिमागों को कर्म, पुनर्जन्म
मनुष्य की सप्त प्रकृति आदि जैसे अवधारणाओं पर व्याख्यान दे रहे थे। 1893 में वे शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसॉफी का प्रतिनिधित्व करने गए थे। यहाँ पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसी समय आपको ये भी मालूम होगा कि इसी समय विवेकानंद भी वहाँ पे गए थे। मास्टर एम ने उन्हें एक चेला के रूप में वर्णित किया था, जिसने उन्हें सबसे बड़ी सेवा प्रदान की, सबसे अधिक, और उनका वर्णन ऐसा था कि जिन्होंने सबसे बड़ी सेवा प्रदान की है, सबसे अधिक, लेकिन सबसे अधिक पीड़ित हैं और फिर भी सबसे कम अपेक्षा रखते हैं। मास्टर एम ने व्यक्तिगत संदेशों के साथ उन्हें अपना चित्र भी भेजा था। मास्टर एम ने उन्हें एक ऐसा सहयोगी बताया था जो सच्चा, विश्वास योग्य और भरोसेमंद है। एचपीबी ने उन्हें उनके अमेरिकी और भारतीय विचारों के बीच जोड़ने वाले विचार के रूप में बताया। एचपीबी ने उनकी पत्रिका द पाथ को प्योर बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि के रूप में प्रशंसा की थी। एचपीबी ने उन्हें कई वर्षों में कई बार माय ओनली फ्रेंड के रूप में संदर्भित किया था। मैं यहीं पे पूर्ण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा राउत जी से कि वे आएं और अपना दूसरा भाग जो है वो शुरुआत करें। और कौस्तुभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तैयार रहें अपने दूसरे भाग के लिए। थँक यू। बडबडे जी छान, तुम्ही छान बोललेत हिंदीमध्ये, काही प्रॉब्लेम बहुत बढ़िया। और वैसे भी जब हिंदी में बात करते हैं तो बड़ी सुरीली करते हैं, सॉफ्ट वॉइस होता त्यांचा। जी जी जी। Yes. Now we will discuss about the second part of today's speech, and that is the function of the mind. The book, this topic is taken from the book The First and Last Freedom by J. Krishnamurthi. And Krishnamurti explained with great precision the subtle working of the mind and pointed to the need of bringing to our daily life a deeply meditative and spiritual quality. So let us see the second part. When you observe your own mind, you are observing not only the so-called upper levels of the mind, but also watching the subconscious. And you are seeing what the mind actually does. That is the only way you can investigate. Do not superimpose what it should do, how it should think or act, and so on. That would amount to making mere statements. That is, if you say the mind should be this or should not be that, then you stop all your investigations and all thinking. Or if you quote some high authority, then you equally stop thinking. If you quote Buddha, Christ, or XYZ, there is an end to all pursuit, to all efforts, to all thinking also, and all investigation also. So one has to guard against that. You must put aside all these subtleties of the mind if you would investigate this problem of self together with me. What is the function of the mind? To find out, you must know what the mind is actually doing. What does your mind do? It is all a process of thinking. Otherwise, the mind is not there. So long as the mind is not thinking,
or consciously or unconsciously, there is no consciousness. We have to find out what the mind that we use in our everyday life, and also the mind of which most of us are unconscious, does in relation to our problems. What does this do? We must look at the mind as it is and not as it should be. So we must look at the mind as it is and not as it should be. Now what is mind? Now what is mind as it is functioning? It is actually a process of isolation. Fundamentally, that is what the process of thought is. It is thinking in an isolated form, yet remaining collective. When you observe your own thinking, you will see it is an isolated, fragmentary process. You are thinking according to your reactions, the reactions of your memory, your experience of your knowledge, of your belief. You are reacting to all that. If I say that there must be a fundamental revolution, you immediately react. You will object to that word revolution. If you have got good investments, spiritual or otherwise. So your reaction is dependent on your knowledge, on your belief, on your experience. That is an obvious fact. There are various forms of reactions. You say, I must be brotherly, I must cooperate, I must be friendly, I must be kind, and so on. What are these? These are all reactions. But the fundamental reaction of thinking is a process of isolation. You are watching the process of your own mind, each one of you, which means watching your own action, belief, knowledge, and experience. All these give security. They give security, they give strength to the process of thinking. That process only strengthens the me, I, the mind, the self also. Whether you call that self high or low, all our religions, all our social sanctions, all our laws are for the support of the individual self, the separative action, and in opposition to that, there is the totalitarian state. If you go deeper into unconscious, there too, it is the same process that is at work. There we are collective influence by the environment, by the climate, by the society, by the father, by the mother, by the grandfather. There again is the desire to assert, to dominate as an individual, as the me. Is not the function of the mind as we know it is, and as we function daily, a process of isolation. Are not you seeking individual salvation? You are going to be somebody in the future, or in a very little life, in this very life, you are going to be a great man, a great writer. Our whole tendency is to be separated. Can the mind do anything else but that? Is it possible for the mind not to think separately in a self-enclosed manner or
fragmentally also, that is impossible. So we worship the mind. The mind is extraordinarily important. Don't you know, the moment you are a little bit cunning, a little bit alert, and have a little accumulated information and knowledge, how important you become in society. You know how you worship those who are intelligently superior, the lawyers, the professors, the orators, the great writers, the explainers, and the expounders. You have cultivated the intellect and the mind. The function of mind is to be separated. Otherwise, your mind is not there. Having cultivated this process for centuries, we find we cannot cooperate. We can only be urged, compelled, driven by authority, fear, either economic or religious. If that is the actual state, not only consciously but also at the deeper level, in our motives, our intentions, our pursuits, how can there be a cooperation? How can there be intelligent coming together to do something? As that is almost impossible, religions and organized social parties force the individual to certain form of discipline. Discipline then becomes imperative if we want to come together, to do things together. Until we understand how to transact this separative thinking, the process of giving emphasis to the me and the mine, whether in collective form or in individual form, we shall not have peace. We shall have constant conflict and wars in our mind. Our problem is how to bring an end to the separative process of thought. Can thought ever destroy the self? Thought being the process of verbalization and of reaction. Thought is nothing but reaction. Thought is not creative. Can such thought put an end to itself? That is what we are trying to find out. When I think along these lines, I must discipline. I must think more properly. I must be this or that. Thought is compelling itself, urging itself, disciplining itself to be something or not to be something. Is it not a process of isolation? It is therefore not that integrated intelligence which functions as a whole, from which alone there can be no cooperation. How are you to come to the end of the thought? Or rather, how is thought, which is isolated, fragmentary and partial, to come to an end? How do you set about it? Will your so-called discipline destroy it? Obviously, you have not succeeded all these long years. Otherwise, you would not be here. Please examine the disciplining process, which is solely a thought process in which there is subjection, regression, control, domination, all affecting the unconscious, which asserts itself later as you grow older. Having tried for such a long time, no purpose,
you must have found that discipline is obviously not the process to destroy the self. The self cannot be destroyed through discipline, because discipline is a process of strengthening itself. Yet all your religious support, yet all your religions support it. All your meditations, your assertions are based on this. Will knowledge destroy the self? Will belief destroy it? In other words, will anything that we are at present doing, any of the activities in which we are at present engaged in order to get at the root of the self, will any of that succeed? Is not all this a fundamental waste in a thought process, which is a process of isolation of reaction? What do you do when you realize fundamentally or deeply that thought cannot end itself? What happens? Watch yourself when you are fully aware of this fact. What happens? You understand that any reaction is conditioned, and that through conditioning there can be no freedom either at the beginning or at the end. And freedom is always at the beginning and not at the end. When you realize that any reaction is a form of conditioning and therefore gives continuity to the self in different ways, what actually takes place? You must be very clear in this manner. Brief knowledge, belief, knowledge, discipline, experience, the whole process of achieving a result to an end, ambition, becoming something in this life or in future life, all these are a process of isolation, a process which brings destruction, misery, wars, from which there is no escape through collective action. However, you may be threatened with concentration camps and all the rest of it. Are you aware of the fact? What is the state of mind which says it is so? That is my problem. That is exactly where I am. I see what knowledge and discipline can do, what ambition does. Surely, if you see all that, there is already a different process at work. We see the ways of intellect, but we do not see the way of love. The way of love is to be found through the intellect. The intellect with all its ramifications, with all its desires, ambitions, pursuits, must come to an end for love to come into existence. Don't you know that when you love, you cooperate? You are not thinking of yourself. That is the highest form of intelligence. Not when you love as a superior entity, or when you are in a good position, which is nothing but fear. When your vested interests are there, there can be no love. There is only the process of exploitation, born of fear. So, love can come into being only when the mind is not there. Therefore, you must understand the whole process of the mind, the functions of the mind. It is only when we know how to love each other and that there can be cooperation, that there can be intelligent functioning, a coming together over any question.
only then it is possible to find out what the God is, what the truth is. Now we are trying to find truth through intellect, through imitation, which is adultery. Only when you discard completely through understanding the whole structure of the self can that which is eternal, timeless, immeasurable come into being. You cannot go to it, it comes to you. So here we finish it up, the second part of our speech, the functions of the mind. Thank you. Thank you so much. And now I will invite SAHELI ji to be here, and I'm spotlighting her. Please start your second part. Thank you. অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কে কৃষ্ণমূর্তির রচিত মনের বৃত্তি। আপনি যখন আপনার নিজের মনকে পর্যবেক্ষণ করেন তখন শুধুমাত্র মনের ঊর্ধ্বস্থ স্তরেই নজর রাখেন তা নয়, আপনি আপনার অবচেতন মনের উপরেও নজর রাখেন। এইটি একমাত্র উপায় যার দ্বারা আপনি নিজেকে অন্বেষণ করেন। সেই সময় আপনার মনের উপর এমন কিছু চাপানো উচিত নয়, যেমন মনের কি করা উচিত, কিভাবে ভাবা উচিত ইত্যাদি। তাহলে এই চাপানো চিন্তাগুলি নিছক বিবৃতি রয়ে যাবে। আপনি যখন মনকে কোনো কিছু করতে বাধা দেন তখন আপনি সমস্ত অন্বেষণ ও চিন্তাকে আটকে দেন। আবার আপনি যদি কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের কথাও চিন্তা করেন, যেমন বুদ্ধ, যিশু বা অন্যান্য, সেখানেই আপনার সমস্ত চিন্তা ও অন্বেষণের বা সাধনার ইতি। সেই জন্যই মনকে পাহারা দেওয়াটা সকলের উচিত। আপনাকেও মনের এই সব সূক্ষ্মতা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যদি আপনি স্বয়ংকে খুঁজতে চান। মনের কর্ম বা ধর্ম কি, এটি জানতে গেলে আপনাকে জানতে হবে মন কি কি করে। আপনার মন কি করে? এটা কি শুধুমাত্র চিন্তনের প্রক্রিয়া মাত্র? তাছাড়া তো আমরা মনকে খুঁজে পাই না। যতক্ষণ না মনকে সচেতন ভাবে বা অবচেতন ভাবে কিছু চিন্তা করছে ততক্ষণ সেখানে কোনো চেতনা নেই। আমাদের জানতে হবে যে রোজকার জীবনের সমস্যার সমাধানে মন আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের মনকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, মন কি, মনের কি করা উচিত নয়, এবং মনের কিরকম হওয়া আসলেই উচিত। মন যখন কর্মরত, এটি জড়জগতের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি প্রক্রিয়া, তাই নয় কি? মৌলিকভাবে মনের দ্বারাই চিন্তনের পদ্ধতি কার্যকরী হয়। মন ভিন্ন আকারে চিন্তা করে, কিন্তু সবসময় সমষ্টিগত থাকে। আপনি যখন আপনার নিজের চিন্তা পর্যবেক্ষণ করবেন, আপনি দেখবেন সেটি একটি বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন বা অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিশ্বাস অনুসারে চিন্তা করেন, তাই তো? যদি আমি আপনাকে বলি যে আপনার চিন্তাধারার মৌলিক আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, আপনি তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবেন। আপনি আমার এই আমূল পরিবর্তন কথাটির জন্য আপত্তি তুলবেন। আপনার যদি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে দেখা গেল যে আপনার প্রক্রিয়াটি আপনার জ্ঞান, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করছে। এটি স্পষ্ট সত্য। সাড়া দেওয়ার বিভিন্ন ধরন আছে। আপনি বলতে পারেন যে আপনি ভ্রাতৃবৎ হবেন, আপনি সহযোগিতা করবেন, আপনি বন্ধুত্বপূর্ণ হবেন, আপনি দয়াশীল হবেন ইত্যাদি। এই সবই মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া, কিন্তু চিন্তনের মৌলিক প্রতিক্রিয়া হলো বিচ্ছিন্নতা। আপনি যখন আপনার নিজের মনের প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেন, আপনার কাজ, বিশ্বাস, জ্ঞান
ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই সব আপনাকে নিরাপত্তা দেয়, শক্তি দেয়। আমাদের ধর্ম, সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও আমাদের সমস্ত আইন আমাদের স্বতন্ত্রতা ও বিচ্ছিন্নবাদী ধর্মকে সমর্থন করে এবং সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র তৈরি হতে বিরুদ্ধতা করে। আপনি যদি আপনার অবচেতন মনের আরো গভীরে যান, সেখানেও এই একই পদ্ধতিতে আপনার মন কাজ করে চলেছে। সেখানে আমরা পরিবেশ, আবহাওয়া, সমাজ, পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজবদ্ধ, আবার সেখানেই আছে নিজেকে জাহির করার, দাবি করার, আয়ত্তে আনার ইচ্ছে। রোজকার জীবনে মনের কাজ কি বিচ্ছিন্নতার পদ্ধতি হতে পারে? আপনি ভবিষ্যতের কোনো জন্মে এক মহান ব্যক্তিত্ব হতে পারেন, বা এই জন্মেই হয়তো আপনি কোনো এক মহান ব্যক্তি। আমাদের সম্পূর্ণ প্রবণতাটাই অন্যের থেকে পৃথক হওয়ার। মন কি এটা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে? মন কি স্বঘেরা পদ্ধতিতে একত্রিত হয়ে কিছুক্ষণও ভাবতে পারে না? আপনি কি জানেন না, যখনই আপনি সামান্য একটু দক্ষ হন, সামান্য একটু সতর্ক হন, সামান্য কিছু সঞ্চিত তথ্য বা জ্ঞান অর্জন করেন, তখনই আপনি সমাজে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন? আপনি জানেন কিভাবে সকলে তাদের ভজনা করে, যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শ্রেয়। আপনিও ঠিক সেইভাবে আপনার মন ও বুদ্ধিকে অনুশীলিত করেছেন। মনের ক্রিয়াকে পৃথক না করতে পারলে বুঝতে হবে সেখানে মনই নেই। আমরা এই প্রতিক্রিয়া যুগ যুগ ধরে অনুশীলন করে আসছি এবং বুঝতে পারছি যে আমরা সহযোগিতা করতে পারি না। আমাদের শুধুমাত্র সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়, বাধ্য করা হয়, কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা হয়, বা আমরা কোনো অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় ভীতির কারণে সহযোগিতা করি। এই যদি আমাদের আসল অবস্থা হয়, শুধুমাত্র সচেতন ভাবে নয়, এমনকি মনের গভীর স্তর পর্যন্ত, আমাদের উদ্দেশ্যে, আমাদের অভিপ্রায়ে, আমাদের সাধনায়, এই অবস্থা হলে সহযোগিতা কি সম্ভব? কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি এইভাবে একত্রিত হতে পারে কিছু করার জন্য? তা প্রায় অসম্ভব, কারণ ধর্মীয় ও সংগঠিত সামাজিক আসর মানুষের উপর প্রভাব খাটিয়ে নির্দিষ্টভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাদেরকে এই উপরোক্ত কারণের জন্য। নিয়মাবর্তিতা যখন অনুজ্ঞাসূচক হয়, মানুষেরা তখনই একসাথে কোনো কাজ করার জন্য একত্রিত হই। যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে মানুষ তার পৃথক সত্তা, চিন্তা অথবা আমি বা আমার থেকে বেরোবে, তা সেটা ঐক্যবদ্ধভাবে বা এককভাবে হোক না কেন, আমাদের শান্তি আসবে না। উপরই আমাদের নিত্য সংঘর্ষ ও যুদ্ধ চলতেই থাকবে। আমাদের সমস্যা হলো কিভাবে আমরা আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারার পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসব। আমাদের চিন্তাধারা কি স্বয়ংকে বিনষ্ট করতে পারে? মানুষের চিন্তাধারা কখনোই সৃষ্টিশীল নয়, তা প্রতিক্রিয়াশীল। এই চিন্তা দিয়েই কি এই প্রতিক্রিয়া শেষ হতে পারে? সেটাই আমরা খুঁজতে চলেছি। যখন আমি ভাবছি যে আমায় সংযমী হতে হবে, আমাকে ন্যায়ের চিন্তা করতে হবে, আমি এইটা করব বা আমি এটা করা থেকে বিরত থাকব, আমার চিন্তা আমাকে বাধ্য করছে, পথ প্রদর্শন করছে এবং সংযমী করে তুলছে। এটাই কি বিচ্ছিন্নতার পরিচয় নয়? তাহলে এটি এমন সমন্বিত বুদ্ধি নয় যা সামগ্রিকভাবে কাজ করে, যার থেকে সহযোগিতা হতে পারে। চিন্তার শেষ কি? অথবা আমরা এভাবে যদি বলি, বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, আংশিক চিন্তা কি? তা কিভাবে স্থির হলো? তা কি আমার তথাকথিত নিয়ম নিষ্ঠা নির্মূল করতে পারে? অবশ্যই আমরা এত বছরের প্রচেষ্টাতেও সাফল্য লাভ করিনি, তাই আজ আমরা এখানে।
দয়া করে আপনার নিয়মানুবর্তিতার প্রক্রিয়াটি পরখ করে দেখুন, যা কেবলমাত্র একটি চিন্তা পদ্ধতি, যার মধ্যেই পরাধীনতা, দমন, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো অবচেতন মনকে প্রভাবিত করছে, যা বয়স বুদ্ধির সঙ্গে জাহির হবে। এত বছর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আপনি যখন বুঝতে পারলেন না যে নিয়মানুবর্তিতা নিজেকে ধ্বংস করার কোনো প্রক্রিয়া নয়, মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা তাকে শক্তিশালী করার এক অন্যতম পদ্ধতি, কিন্তু আপনাদের সমস্ত ধর্ম, ধ্যান, বিবৃতি একেই সমর্থন করে। জ্ঞান, বিশ্বাস বা অন্য কোনো কিছুই কি আপনার সত্তাকে গোড়া থেকে নির্মূল করে? নিজেকে দেখুন, চিনুন এবং বুঝুন যে আমাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনা আমাদের এক একটি প্রতিক্রিয়া, যা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তার থেকে মুক্তির পথ নেই। মুক্তি কখনোই শেষ লক্ষ্য নয়, বরং মুক্তির থেকেই শুরু। যখন আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া, আপনি আপনার এই জীবনে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং তা ধারাবাহিকভাবে তার প্রকাশ করছে আপনার বিভিন্ন কাজ ও চিন্তাধারার মাধ্যমে, আপনাদের বিশ্বাস, জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা, অভিজ্ঞতা আমাদের এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে সাহায্য করে, যা আবার একটি বিচ্ছিন্নতার পদ্ধতি, যে পদ্ধতি শুধু বিনাশ, দুর্দশা, যুদ্ধ আনে এবং আমাদের এই সমষ্টিগত কর্মপ্রক্রিয়া থেকে আমাদের পালাবার কোনো পথ নেই। আপনি কি এই কথায় অবগত আছেন? আপনি বলতেই পারেন, তা আমার সমস্যা, বা এটাই তো আমি, বা আমি জানি জ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা মানুষকে উচ্চাকাঙ্ক্ষিত করে। আমরা শুধুই মেধা বা বোধশক্তির পথ অবলম্বন করি, আমরা ভালোবাসার পথ অবলম্বন করি না। বুদ্ধির দ্বারা ভালোবাসাকে খোঁজা সম্ভব নয়। ভালোবাসা প্রকাশ করতে গেলে বুদ্ধি ও তার সমস্ত প্রভাব, যেমন ইচ্ছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাধনা সবই ত্যাগ করতে হয়। আপনি কি জানেন না যে যখন আপনি ভালোবাসেন তখন আপনি নিজের কথা না ভেবেই সহযোগিতা করেন? উচ্চতর অবস্থানে যে থাকে তাকে ভালোবাসা যায় না, সেখানে শুধু থাকে ভয়। তা কখনোই ভালোবাসা নয়, বা বুদ্ধিমত্তার উচ্চতম নিদর্শনও নয়। যখন আপনার কোনো স্বার্থ থাকবে আপনি ভালোবাসতে পারবেন না, সেখানে শুধুই শোষণ থাকবে। ভালোবাসা তখনই প্রকট হবে যখন সেখানে মন বা মস্তিষ্ক প্রয়োগ করা হচ্ছে না। সেই জন্যই আপনাকে মনকে এবং মনের বৃত্তিকে জানতে হবে। যখন আপনি কাউকে ভালোবাসতে শুরু করবেন তখন দেখবেন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সেখানে সহযোগিতা আছে, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সক্রিয়তা আছে। তখনই ভগবানকে পাওয়া যাবে, সত্য অন্বেষণ করা যাবে। কিন্তু আমরা বুদ্ধি ও অনুকরণের ভিত্তিতে সত্যকে খুঁজতে যাই, তাই পাই না। যখনই আপনি নিজেকে ভুলবেন, সমস্ত শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবেন, তখনই আপনি এক চিরন্তন, নিরন্তন ও অপরিসীম সত্তায় পরিণত হবেন। নমস্কার। भाई प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। कौस्तुभ भाई, थैंक यू। और आपका पार्ट 2 आप कह सकते हैं, अगर आपने पूरा किया हो तो पूरा भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट भाग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिनट सैली जी बने रहिएगा स्क्रीन पर। कौस्तुभ भाई आवाज नहीं आ रहा है, एक बार टेस्ट कर लीजिए। अभी आ रहा है हमारा? हाँ अभी क्लियर। थैंक यू सो मच। या प्लीज स्टार्ट। हम छुटपन से कृष्णमूर्ति पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और कृष्णमूर्ति जी कहते जो हैं कि आप मन को शांत रखो, मन को स्टॉप करो, मन को रोको, इस प्रकार से हम सुनते आए हैं। तो जो चीजें मुझे इस पूरे
लिखित इससे समझी हैं वो मैं हमारे शब्दों में, मेरे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। भले ही सब पूरा ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, सब पूरा का पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नहीं नहीं, आपने जो जेस्ट किया है, जैसा भी किया बताइए। यू डोंट हैव टू गिव एनी रीजन सर, जस्ट स्टार्ट। नो, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द थिंग। प्लीज गो अहेड। ओके, जब हम हमारे मन में क्या चल रहा है देखते हैं, तब उसका केवल ऊपरी रूप से या थोड़ा नीचे जाके हम उसका जायजा ले सकते हैं। हम वैसे सोचा जाए तो क्या करते हैं, तो हम जब मन क्या करता है देखते जा रहे हैं, तब हम उसकी ऊपरी जांच पड़ताल करने वाले हैं। अब इसमें जांच पड़ताल करते समय आपको बहुत से लोग अलग अलग चीजें बताते जाते हैं। वो बड़े लोग होंगे जो ऑलरेडी पहुंचे हुए लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, तो अगर उनके ऊपर आप डिपेंड रहे तो आप अपना विचार बंद करके वो लोग क्या कहते हैं, अधिकारी व्यक्ति लोग क्या कहते हैं, उसी विचार में आप जाओगे और आप अपना विचार कभी नहीं कर पाओगे। तो अधिकारी व्यक्ति जो कहता है वो बराबर है, ये समझ के हम नॉर्मली चलते जाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यद्यपि जब हमें ये जो करना है वो देखना है कि हमारा मन क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग। तो क्या कर रहा है ये वैसे के वैसे हमें देखना है। तो हमें ऐसा पता चलता है कि ये प्रक्रिया जो है ये अलगाव की प्रक्रिया है, जिसमें प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, अलग करने की प्रक्रिया है। तो मन जो जहां जहां काम करता है वो अलग कुछ करने का सोचता है। मैं बाकी सब चीजों से अलग हूं, यही विचार लेके मन आगे आगे हमें ले जाता है। तो हम हर चीज के टुकड़े करते हैं, उनको खंडित कर देते हैं, अलगाव की ही प्रक्रिया आगे आगे जाती है। आप जब किसी विचार के बारे में किसी शब्दों में बताते हैं तो आप शब्द पकड़ के उसके ऊपर विचार करते रहते हो। आप विचार रोक नहीं सकते, या मन कैसे काम करता है ये आप नहीं देख पाते। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शब्दों के परे हमें जाना है, केवल हमें प्रतिक्रिया देना है। एक शब्द हमें मुझे जो समझा है वो समझा हुआ शब्द लेके अगर मैं उसके ऊपर विचार करने लगा तो मैं विचार कैसा होता है ये मुझे कभी कभी नहीं समझेगा। तो मुझे उसके भी परे जाना है। और ये भी रिएक्शन यानी ये प्रतिक्रिया किसकी वजह से है, क्योंकि ये मेरे जो शब्द ये किए हैं मैंने, उसके बारे में उसका जो अर्थ लगाया है शब्दों का, तो शब्द वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये बहुत सी मन बहुत बार हमें सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। ये सुरक्षा हमारे शरीर की हो या हमारे स्वत्व की हो, अलग अलग चीजों से ये मन हमें अलग रखने का और सिक्योर यानी सुरक्षित रखने का विचार करता है। और ये सब हमारे ज्ञात जगहों से हमें पता चलता है। और ये अगर ज्ञात पहले ही हो तो हम उसके परे नहीं जाते हैं, इसीलिए हम नया विचार कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारे जो अलग अलग सराउंडिंग्स है यानी आजू बाजू के चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो हमें इस बारे में प्रभावित करती है और हमारे मन को उस ओर ले जाती हैं जहां पे फिर से
हम विचार नहीं कर पाते, हम केवल यहाँ वहां घूम के वापस आ जाते हैं। ये जो हमारी इच्छा है मैं कहने की, ये भी इच्छा हमें बहुत प्रकारे अलग रखने का अलग रखती है। जब हम कहते हैं कि हम मन के बारे में विचार, मन के बारे में सोचना, मन के बारे में खोजना है, तो हम बहुत बार समझते हैं कि इस मन को हमें रोकना है, इस मन को हमें अनुशासन में रखना है। ये अनुशासन फिर से मन को मैं की ओर ले जाता है, मैं को ज्यादा शक्ति देता है, और फिर भी हम मन कैसे विचार करता है ये नहीं देख पाते। यही विचार हमें भविष्य की ओर ले जाता है, जो भविष्य हमें क्या बनेंगे, क्या नया होगा, मैं कैसा होना चाहता हूँ, इसके बारे में हमें विचार करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें भविष्य के बारे में होता है। और भविष्य भी हम जो चीजें मालूम है उसी चीजों के आसपास हमारा मन हमें ले जाता है, यानी नई कुछ चीज हम ढूंढ नहीं पाते हैं। ये मन बहुत ही चालाक होता है और बहुत जल्दी कुछ विचार कर पाता है, लेकिन फिर भी ये मन फिर हमें मैं की ओर ले जाता है। अब इस अलगाव जुदाई करके भी हमें मन क्या करता है वो पता ही नहीं चलता। तो हमें इस अलगाव के दूसरी ओर जाना है, पारलौकिक विचार की ओर जाना है। और इस पारलौकिक विचार के लिए हमें एक चीज हमने अगर की कि जो सेपरेटनेस है, जो अलगाव है, जो अलग चीज हमने बनाई है या हम सोच रहे हैं, उसके बजाय हम अगर टाइमलेस और इटर्नल जो तथ्य है उसकी ओर अगर गए, तभी हमको समझेगा कि ये विचार, ये मन कैसे करता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कौस्तुभ भाई, आप बने रहिएगा। और सभी स्पीकर से मैं कहूँगा कि वे अपना वीडियो स्टार्ट करें। जी धन्यवाद। और अगर उन्हें कुछ और भी कहना रह गया हो तो वो ऐड कर सकते हैं अभी, और फिर हम ओपन करेंगे सभी हमारे आमंत्रित जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कि वे अगर कुछ कहना या पूछना चाहते हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस कौस्तुभ भाई, कुछ आपके मन में हो और कुछ कहना, नंद कुमार जी, सहेली जी, तो आप बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आमंत्रित करूंगा, शिंदे जी हैं और भी बहुत लोग हैं, बताइए क्या करना है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अर्चना जी जरा देखिए, मेरा थोड़ा अटक गया है। आज मेरा जी शिंदे जी ने माइक खोला है और वो उनका वीडियो भी ऑन है। ठीक है, आप स्पॉटलाइट करिए उन्हें प्लीज। जी आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरा हैंग हो गया। डन। Hello, good evening to everyone. Very nice, RAUT Saheb, KAUSTUBH BADBHADE, and Miss Sheila Ghosh. Really, I appreciate this 21st March. You have celebrated very nicely, reminding about the WQ judge and also talks of Krishnamurthhi. This 21st March is also known for the beginning of pandemic, if you remember this, and that made us aware of our own health. And when we think of this American leader,
I call him American leader, WQ judge, because he was not only the founder of the Theosophical Society, but also he came to Adyar, worked as the vice president when Colonel Olcott was the president. As it is rightly said, he was mystic, he was occultist, and more he was esoterist. He was a, as it is said, accepted chela. So it is a great soul which came and worked for the humanity. One must read his books, as it is rightly said, the ocean of theosophy, because he is the person who wished the need of propagation of the theosophical literature. See, this is the pioneering thought came from him. He is the founder, and he thought there has to be a need for the propagation of theosophy through the theosophical literature. And therefore, the ocean of theosophy one must read. And he started that writing articles on the journal path. And it is a new thing for the Western mind about the reincarnation, about the karma, and even about a new thought given by the HPB, that the septenary constituents of man and nature. This is everything was new. And this was propagated by the WQ judge. So we have more regard to him, what he did that time. The same thing we are doing now at our capacity. So it is good. And one more thing, book is very nice, Yoga of Aphorism of Patanjali. So very simple translation from Sanskrit into English, and very meaningful. Immediately we get the meaning of that aphorism, those who don't know Sanskrit. So I advise, read that book, The Yoga Aphorism of Patanjali by W.Q. Judge. That shows a path not to escape from world, but to help transformation or from individual transformation through constant, unselfish efforts. So he gave more importance on efforts. That is what you have explained very nicely. And also you included the mind of Krishnamurti. These two topics are entirely different, and these two minds are really different in that sense. Minds are always isolated, minds are always different, opinions are different, but the theme that is to be told by both of them is really appreciable today. When Krishnamurti says meditation is not the play of mind, it is not the play of desire or pleasure. He said, only be aware of what you are thinking, doing, and not thinking. Be aware of your thinking, doing, and not thinking. And he said, good is not opposite of evil. Evil can be cultivated. As it is rightly said, mind can be cultivated. So, and we have cultivated it for eons together. That is what Brother RAUT pointed out. So, stability is the nature of goodness. There is no other security than such kind of goodness. What is spirituality after all? It is goodness. And what you explained, integrated intelligence, is nothing but goodness. And Krishnamurti concentrated on that integrated intelligence. And he said straightway, controlling the violence is another form of violence. As a controller is controlled. These are the very great statements of Krishnamurti, which need to be attentively contemplated. And silence
rules us. If Yeah. we keep silence, that rules us. So Yes. really, let us be silent in day and pay homage to WQ Judge and also for the great contribution of J. Krishnamurthi on this 21st March, which we know as the pandemic started and we all came together and realized the oneness of life. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Shinde ji. Thank you all these. Thank you so much. कर्नल बीके कैलाश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए कर्नल जी, बहुत दिनों बाद आपको देखा, मजा आ गया. It was a wonderful exposition of all the things which planned by you, and great regards. Wonderful exposition. Thank you. Thank you, sir. Yes, Uday Kumar ji. उदय कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कहिए. वसुमती जी, आप कह दीजिए. थैंक यू. कांग्रेचुलेशन. अच्छा अच्छा, इनके बात कहिए जी. कांग्रेचुलेशन. आज वो WQ जज का नाम तो मालूम था कि वो थियोसॉफी के पायनियर मेंबर थे, लेकिन अपना वाइस प्रेसिडेंट है वो आज मालूम पड़ा. और उसकी जन्मतिथि पर उसका जीवन चरित्र सुनते बहुत प्रसन्नता हुई. और नंद कुमार जी ने विषय को बहुत अच्छी तरह से न्याय किया. और साहेली मैडम और वो बड़बड़े साहब ने भी उसका बराबर ट्रांसलेशन, इफेक्टिव ट्रांसलेशन करके हमको बराबर बताया. मन के बारे में ये कहा है उपनिषद में कि शरीर एक रथ है, इंद्रिय, शरीर एक रथ है, इंद्रिय जो है इसका घोड़ा है और मन एक लगाम है. तो ये लगाम जो है वो इंद्रिय पर काबू रखती है. वही बात कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छी तरह से समझाया. वो आज मन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुनना बहुत प्रसन्नता हुई. और हमने बड़बड़े के साहब के बाद में एक बात कहूँ कि कर्नल रघुनाथ बड़बड़े का नाम सुना था. वो गुजरात में उसमें वो स्टडी कैंप भी किया था और मैंने अटेंड किया था. और आज दूसरा बड़बड़े कौस्तुभ बड़बड़े तो अभी हिंदी में सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई. आभार और धन्यवाद. वसुमती जी, आप शुरू करें, उसके पहले कौस्तुभ भाई अपनी पिताश्री का परिचय दीजिए. सबसे पहले तो सभी आत्मीय बंधुओं को मेरा नमस्कार है. मैं लखनऊ से, प्रज्ञा लॉ से वसुमती अग्निहोत्री बोल रही हूँ. और मुझे WQ जज के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था. मुझे नहीं मालूम था, बस इतना ही जानती थी. उनकी कुछ बुक्स भी पढ़ी है मैंने, लेकिन जानती नहीं थी. तो मैं राउत जी को, ब्रदर राउत जी को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको उठाया. और आज के दिन विशेष रूप से 21 मार्च जैसा कि बताया गया है कि उनका पुण्य तिथि है, तो इस नाते वो और भी साधुवाद के पात्र हो जाते हैं. और दूसरा, जे कृष्णमूर्ति का जो उन्होंने फंक्शंस ऑफ द माइंड लिया, वो भी बहुत समझ में आया. और बंगला भाषा में सुनना बड़ा अनुपम लगा, बहुत ही अच्छा लगा. एक तो उनका बोलने का जो प्रवाह था, उतार चढ़ाव जो था उनका, उससे उसके एसेंस को मैं ग्रास्प कर पा रही थी. तो उनको भी बहुत साधुवाद है. और तीसरे हमारे कौस्तुभ भाई जो है, उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी में बोला और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत किया. मैं उनको बधाई देती हूँ इतनी अच्छी हिंदी बोलने के लिए. और WQ जज के बारे में भी, और जो सेकंड पार्ट उन्होंने जे कृष्णमूर्ति का बोला, वो तो बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया. तो तीनों लोग, और सबसे बड़ी बात तरल भाई, आप जो इतना अरेंज कर लेते हैं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं. बहुत बहुत आभार सभी का. वसुमती जी, आप आ जाती हैं तो आशीर्वचन से सब वैसे ही ठीक हो जाता है. हाँ, ओमकार बुराड़े जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर. यस सर. जी सर, सभी के लेक्चर बहुत अच्छे हुए और इनके बारे में, जज के बारे में जानकारी नहीं थी, आज उनके बारे में अच्छी जानकारी हुई है. बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप ये शब्द हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि कोशिश होती है कि जिस दिन किसी का भी जन्म हो या उनकी मृत्यु तिथि हो, हम उन्हें जरूर याद करें. कौस्तुभ भाई, मैं चाहूंगा. हेलो कौस्तुभ भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए प्लीज. कौस्तुभ जी, आवाज आ रही है. हाँ सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने पिताश्री के बारे में कुछ परिचय दें, ताकि लोगों को अगर उनसे मिले हो तो मालूम पड़े. अच्छा, मैं
मेरा जन्म 1957 में हुआ और मेरे पिताजी वाराणसी में रहते थे, शांति कुंज में। तो पहले 8 बरस मेरे जीवन के वैसे वाराणसी में गुजरे। वाह। उसकी वजह से मेरी हिंदी में वो जो थोड़ा अलग सा जो ये होता है, हाँ। वो उसी की वजह से आया है। सर कुछ अलग सा नहीं, वाराणसी की गंगा नदी की तरह प्रवाह से छूटती है आपकी हिंदी। आप कॉन्शियस होना बंद कर दीजिए। जी बोलिए। तो मेरे पिताजी वाराणसी में ही काम करते थे और मेरी माँ उस समय वीकेएम यानी वसंत कन्या महाविद्यालय में सिखाती थी। और किसी कारणवश हमको 1965 के बाद में पूना जाना पड़ा। वहाँ पे मेरे नानी जी, नाना जी सब होते थे। तो वहीं पे हमने हमारा उसके बाद में हमारा घर बना दिया और पूना में ही हम रह रहे हैं। अभी मुझे ये अच्छा सौभाग्य मिला है कि मैं अभी पूना लॉज का और मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन का भी सेक्रेटरी हूँ और मुझे काम करने में मिल रहा है। आप सभी लोगों का कोऑपरेशन होने की वजह से ये काम बहुत सिंपल हो जाता है, हल्का हो जाता है और काम करने में बहुत मजा आता है। धन्यवाद। अभी जो वाराणसी में हम गए थे किसी काम के लिए, तो फेडरेशन की वहाँ पे, मीटिंग थी वहाँ पे। हाँ फेडरेशन, तो वहाँ पे वही हमारे ध्यान में आ गया कि ये सब लोग एक साथ आने के बाद अलग से ही केमिस्ट्री हो जाती है और सभी एक साथ जुड़ के काम करने में लग जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे मित्र बने, बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस आ गया है वहाँ पे। और मैं यही चाहता हूँ कि जो जो हमने कमिट किया है वो हम मास्टर को कमिट किया है, ऐसा सोच के हम काम करें और मास्टर को केवल अच्छा ही काम करके दिखाएं। इसी में हमारी सब भलाई है, इसी में हमारी ग्रोथ होने वाली है, इसी के थ्रू हमारी सर्विस भी होने वाली है। जी जी। तो ये बहुत अच्छा हमें अवसर मिला। तरल जी को भी मुझे धन्यवाद देना है कि ये तो केवल मुझे इतना ही कहना है कि मैं लास्ट मिनट में तैयारी करके जो कुछ बोल पाया वो कितना अच्छा लगा लोगों को मुझे मालूम नहीं। बहुत शानदार लगा। और सर कोई लास्ट मिनट होता नहीं है वैसे भी, अगर 4 दिन 5 दिन ही मिलते हैं ट्रांसलेशन के बाद तो वो हर मिनट लास्ट मिनट होती है। दूसरा कि आपने वाराणसी बोला, मैं ये बता दूं कि वाराणसी का मतलब इंडियन सेक्शन का कैंपस है जहाँ इनका बचपन बीता 7 साल, और शायद वहीं की सारी चीजें आई। और पुणे ट्रांसफर इनका हुआ वो भी एक मकसद से हुआ कि इन्हें पुणे में कार्य करना था आगे, इसीलिए वो मास्टर्स ने शायद उस जगह ट्रांसफर कराया होगा। ये हम जब कुछ चीजें हो जाती है उसके बाद समझ में आता है कि ये क्यों। सहेली जी भी अगर अड़ियार नहीं आती तो इस वक्त बंगाल हमसे नहीं जुड़ता, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नंद कुमार जी तो हमारे संकट मोचन है ही, हर बार आ जाते हैं। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तरल जी, बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी अनुमति हो तो अरे अनुमति आपको मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा हूँ। मुझे बोलिए बस सुषमा एक जी। बात याद आई, जब कृष्णमूर्ति जी की बात आई तो जब कंडीशनिंग की बात आई तो मुझे याद आया कि उन्होंने लिखा है कि हमारे मस्तिष्क में 10,000 साल पुराने विचार एज इट इज रहते हैं, और जब हम कोई चीज देखते हैं, जब उसको परसीव करते हैं, तो उसी विचार के तहत वो परसीव करते हैं, रिटेन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं और उसी को संप्रेषित करते हैं। उसी को जो है वो उसी का एक्सप्रेशन है और उसी का कम्युनिकेशन है। तो ये सारे प्रोसेस से हमको उबरना है। एक बात तो ये मुझे याद आई कि इन सारे प्रोसेस से परसिवरेंस, रिटेंशन, मेमोरी, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस और कम्युनिकेशन हमको उस विचार के आधार पे नहीं करना। जैसे हमने कमरे में सांप देखा तो सांप हमें काट नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास 10,000 साल पुराना वो माइंड में इंप्रेशन है। तो एक तरह से फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये बात उन्होंने कही। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात जो आज के इसमें
मुझे के संदर्भ में जय कृष्णमूर्ति की बात याद आई कि collective intelligence is greater than individual intelligence. वाह, Nothing great can be accomplished in life all alone. इसके बाद ये भी कहते हैं वो कि और उसमें जब हम accomplish करते हैं तो उसमें फिर हमको एक ऑब्जर्वर की तरह होना चाहिए, ना कि जो इंटेलिजेंस हमने हायर की है उसके लाइट में हम देखें। तो ये दो बात मुझे जी कृष्णमूर्ति के संदर्भ में याद आई, इसको शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, इसको हम लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, अपने अपने तस्मे से अपने मन के तह में जाके उसको देखें, तब हम उस सत्य को जान पाएंगे। जी जी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया बात के बाद हम समापन की ओर चलते हैं। अर्चना जी, आप अंतिम पूजा करिए आज के कार्यक्रम की। धन्यवाद। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमि न तेजो न वायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सर यू आर म्यूट प्लीज, सर यू आर म्यूट। तो सॉरी, किसने म्यूट कर दिया मुझे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही कह रहा था कि नंद कुमार जी, सहेली जी, कौस्तुभ जी, वो सभी आमंत्रित लोग जो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रचना जी विशेष धन्यवाद, आपने आज की समापन पूजा की। और बस इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूँ कि थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।